ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଚ୍ଆର୍ ଲିଡରସିପ୍ ସମିଟ୍ 2026 ଅନୁଷ୍ଠିତ। 2036 ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ 2047 ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ରୋଡମ୍ୟାପ୍। 1.5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ମୁଖ୍ୟ ଚାଳିକା ଶକ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ। ଏଚ୍ଆର୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସଫ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ବା ଆଇସିସି, ଯିଏକି ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ଜଗତରେ ନିଜର 99 ବର୍ଷର ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଶତବାର୍ଷିକୀ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ତାର ପରିଚାଳନାରେ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଏଚ୍ଆର୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମିଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଲୋକ, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଗର୍ବ ପିପୁଲ, ପୋଟେନ୍ସିଆଲ, ପର୍ପସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଡ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି, ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଏଚ୍ଆର୍ ପ୍ରଫେସନାଲ ଏବଂ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ କିପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ସମୂହ, ଏକ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଭିଜନ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ସମ୍ମିଳିତ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1.5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତି ବୈଷୟିକ ଅଧିବେଶନରେ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିକୁ 1.5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ, ସେହି ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। 3. ଡିଇଆଇବି ଓ ଇନୋଭେସନ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନତା ଡିଇଆଇବି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଏକ ନୂତନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବଢ଼ିବାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ଏକ ନୂତନ ଏଚ୍ଆର୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ର ସଫ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ କୌଶଳ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ କେବଳ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ 2036 ଓ 2047ର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। नमस्कार, मु सीतांशु मिश्र, मु जॉब स्कूल कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रो फाउंडर। ବାଚସ୍ପତି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଜେଷ୍ଟ ଆପଣ କରିଥିଲେ ଯେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତା को ନେଇକି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ କ'ଣ ସେଠି आमे दुईटा जिनस ऊपर काम करछु। इनफैक्ट मु जणै देबाकू चाहिबी दर्शक बंधु को जे आमे अनएम्प्लॉयमेंट रो गोटे 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 कोविड भली समस्या जोटा इंडियन यूथ को ग्रासीची, तो आमे ता दिगरे भी काम करछु। इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री रो गैप टा को आमे केमती माने माने ताको समाधान करिबा, तार गैप टा को केमती ब्रिज करिबा, ता संगे रे आमे किमिति इंटरव्यू सिस्टम टाकू ऑटोमेट करिबा, जोटा कि आपनकर बहुत बड़े रिक्रूटर्स टाइम आ कैंडिडेट टाइम टा मिसमैच हुए, से बहुत गुड़े समय पलाए आ भल कैंडिडेट्स पलांती विभिन्न कंपनी को, सेटा इजीली केमती करि परिबा। द्वितीयत बहुत स्टूडेंट्स माने अछंती जानि नांती प्रैक्टिस कोडी करिवे इंटरव्यू, ताकर आम दुईटा सेगमेंट अच्छे, से रिक्रूटर को भी हेल्पफुल हम, प्लस आपण कैंडिडेट्स माने भी प्रैक्टिस करि परिबे विभिन्न कंपनी केमती क्वेश्चन आछि कोन आछि, आ एटा कंप्लीटली आम बॉट ड्रिवेन हम, एआई पावर्ड अच्छी। एंड खुशीर विषय हूँ केवल इंग्राजी, बेंगली किंबा हिंदी रे नहीं, आम ओडिया रे मध्य एटा को करिछु, जोटा कि स्पष्ट ओडिया आम बॉट टी कहि पारुछु। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେବେ ବୋଲି आम आम पाखे टैलेंटर अभाव नहीं, से जो मैपिंगटा हो पारुनी कौ पिला कौ ऑर्गेनाइजेशन को जीव, से इंटर्नशिप हो कि प्लेसमेंट हो, से जो समस्या रोची त्रुटि रोची जॉब आ स्किल रो मैपिंग रे, तो आम से मैपिंगटा को भी प्लेटफॉर्म हेल्प करिवो। सो एटा कहि परिबे आपण अन एकेडमी वेदांतु जदि गोटे एंड रे आमे कंबाइन करूछु, आ गोटे एंड रे इंटरनेशनल नौकरी भली संस्था को कंबाइन करके प्लेटफॉर्म टी बनाइछि, ताडू उन्नत धरण बनाइछि, कहिना एटा एआई पावर्ड अछि एंड बहुत गोटे उच्च कोटि रो फीचर नै कि आसुछि। भुवनेश्वरु सुरेश दासंक रिपोर्ट, ओडिशा न्यूज नाउ। दया करी आम चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु।